Alright guys, mayang hapon ganatong tanan. This is Siman's Dream TV and welcome back to my vlog. Pero sa di pa na ako sugda no, ako sang i-shout out ang akong mga solid supporters, sa akong mga subscribers. Daghang salamat kaninyong tanan sa walay puas nga pagsuporta nining atong channel. So guys, kining yung ubos nga alagad nga si Siman's Dream TV ni anhimutang karon sa Camp 7 Minglanilla, Cebu sa ilang man-made forest. So sa pag-abot na mo dire makita gid nimo ang iyahang kanindot og pagsuod gid nimo sa ilang man-made forest. Bugnaw kayo guys ang imong mabati. So akong i-recommend katong wala pa makaanha dire, so ari na ta dire kay kung naamoy mga gihambin nga mga kagul-anan o mga problema sa kinabuhi, aray ta diri magpalabay guys kay makita gini mo nga mura ni siya og paradise. So daghan pong kaayong mga sakyanan nga maglabay-labay diri kay naglapos man ni siya gikan sa Naga og paingon pod sa Tabunok. So pwede ra kang moagi pod sa Tabunok, paingon diri sa man-made forest, lapos na ni sa Naga, unya pwede po kamo dito sa Toledo. Kung wa mo makada sa inyohang baon, sa inyong mga pagkaon, aduna sa mga tindahan dire nga diri mo mapahigayon sa inyohang paniudto or panihapon or unsa bang mga klase sa pagkaon nga inyong gusto na diri daa sa mga baligya diri nga mga prutas. Pwede po mo mag-biking dire guys kay daghan po akong nakita dire nga nag-biking. Pero kinahanglan lang jud nga mag-amping kay daghan lagi kaayong mga sakyanan nga maglabay-labay. Delikado po sa disgrasya. So guys, murag medyo gutom na ting paniudto na gyud. So mapaygayon na kami sa among pagpaniudto. Kay medyo gutom na gyud guys. Salamat kayo sa inyong pag suporta sa akong channel og maayong adlaw og amping mong tanan.